हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय जगन्नाथ। केमती अच्छे आपण मैंने आशा कर समस्ते भलरे आ खुशी था। संध्या देकी पड़े सारे आ बसती आज माइंडटा टी अपसेट अच्छी। बेले बेले आपण मैंने जानी मनुष्यर किसी ना कि चली था मुंडे कहीं के जानी आज संध्या बेलू मनटा भल लगुनि आसु भी आसनी एवं आसी पहुँची जीव 7टा 15 बसती भाविली वीडियोटा स्टार्ट करदे आपण मान संगे किसी कथा हवा आवा पुणी आज गोटे सुंदर रेसिपी आपण मान संगे शेयर करी जमी कही ट्राए कर पूरा कंटिन्यू हाँपाई मिनी ब्लॉग तो कंटिन्यू होची किंतु ये जो सब टे टाइम लगे धीरे धीरे पुणी आसी रास्ता को कहीं सत कथा माने देह मझे बहुत असुस्थ एवं भी असुस्थ अच्छी किंतु सबको जमी कहती साइड करने पड़ो जदि सब जिनस को छाड़ तेरे मनुष्य जीवन में आगू को बढ़ आ तो आपण मान दया आगू को बढ़ी मुझे चाहिए मुझे आगू को बढ़ी पारि मोर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स मैंने जदि चाहिए तो मुझे आगू को बढ़ी आपण मान भल पाइबा जिते माने रहिबो सेते मु आगू को जीवी आपण मान को खाली ईश्वर को एति तो प्रे करी आपण मान किसी करें एति प्रे करी प्रभु मोर जिते व्यूअर्स सब्सक्राइबर समस्त खुशी भले रुहतु। तो यही सब जिनस तो भल पाइबा जो आपण मैंने जो मत टिके भी भल पाइबा दे जी लोक भी देखुं प्लीज आपण मानक आज मुझे गोटे रिक्वेस्ट कर मो भिडियो टी आपण मैंने फुल वाच करूँ। फुल वाच करूना जो अधारू छाड़ी दौरान कौन लास्ट को रोचे भी आप जापर ना तेणु भिडियो टी फुल वाच करूँ एंटा करेंगे आपण मान संगे शेयर करेंगे। आपण मैंने चलतु मो किचन को आ डेरी करवानी स्टार्ट करवा कौन। तो फ्रेंड्स ये देखिपे ये छेना रखी थी तो सेटा को आज बनईबी छेना आमर सुजीटे तैयारी करी काकरा। तो ये आपण मैंने देखु चीनीटा नहीं जाइए मु मोर अधिका जी चीनी आम दरकार नहीं आपण मैंने चाहिए जो मैंने चीनी अधिका खाऊे अधिका करें। तो तापर ये आपण मानक देखी देती यहाँ को भल भाव भाजी भाजी हो सारापर यही कड़े मैंने पानी देकी सुजीटा को जंती देवी। तो बसती संध्या बेले इच्छा है करने तो भाविली चलतु गोटे किसी नुआ जिनस बनईबी। यहाँ एक्चुअली सीझा मंडा करने थी पुणी कौन मुंड को आसला मुझे चलतु आज टे मंडा पिठा छाणीदे। तापर गोलमरीच गुजराती गुंडटा भी ये मुझे आपने देखुथे। यहाँ भल भाव टे भाजी हाँपाई छाड़ा कहीं ये पानी बाहर अधिका तापर चीनीटा भी मेल्ट हो गलानी। भाजी सारापर मुझे कही ये काढ़ीदेवी। तो गोटे कथा मुझे समस्त को कहीदे जो मानक मो चैनल टी भल लगुच प्लीज मो चैनल को आपण मैंने सब्सक्राइब जो मैंने न कर सब्सक्राइब करूँ। ये देखूँ आमर छेनापुरटा हो रेडी। तो तापर ये आमर देदेबा पानी आउ टिके लुण ये देखिए देदेवी लुण देकी माने आपण मैंने चाहिए ये चीनी भी ऐड करेंगे किंतु मुझे चीनी देनी। तो ये केवल लुण देवी आउे पान मधुरी टे दे था कि आसु जमा पान मधुरी पड़े कें कें कर तो से देली केवल लुण दे यहाँ को फुटेदेवी आटा फुटी आसला भल भाव ये कौन करी आमर सुजीटा को देदेवी आ 2 गिना मुझे सुजी आ गोटे गिना अटा ऐड कर देखिपे आपण मैंने। तो यहाँ को मुझे धीरे धीरे देकी पानीटा को भल भाव फुटिया छाड़ देती। यहाँ जंतणी मुझे प्रस्तुत कर देती। यहाँ होगला ढांकी 10 मिनिट छाड़देवी। तापर यहाँ भल भाव मिसेकी आम जमी आपण मैंने जानते करती सेमती यहाँ मुझे। तो संध्या बेल इच्छा है भाविली आज गोटे किसी कर आपण मान सामना को लेकिन आसबि। तो ये किसी दिन है देहटा जमा भल रोनी जमी कहूली देखिले लोक कहीं भी जानीपर पूरा माने ठीक ठाक रोचे किंतु देह जमा भी भल रोनी मोर मुंडटा सब बेले पेन हो। तो इच्छा होनी कि ना तो डेली ब्लॉग जमी आपण मान कहूँ मोर 2 दिन रे गोटे लेखा ट्राए करूँ आसापी आमर वीडियोटा को बड़ करके आ मिनी ब्लॉग तो आपण मैंने मोर सब बेले देखुथे। आईटी देखूँ संध्या दे सारापर जमी कही पलि आसती तापर ये कम चलती जंतणीटा भल भाव पूरा चकटिकी मिसई देती आपण मानक जमी मुझे देखली से टाइप जंतणी करेंगे बिल्कुल भी लम्स भी आसबनी गोटे पानी जिते भल भाव फुटी थी जंतणीटा आमर से हिसाब से भलरे हम। तो तापर देखूँ फास्ट मन रखिथे जिते बड़े आपण मैंने पिठा तैयारी करेंगे गोटे ये देखूँ खाली ही करेंगे आदि मंडा पिठा करेंगे तेज गईठा ही करेंगे फास्ट गोटे डायरेक्ट माने स्टफिंग देकर पिठा करेंगे। यहाँ मो माँ मत शिखई तो मुझे आपण मानक कहीदेली। तो चलतु पुणी
ଏଠି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ 8ଟା ବାଜିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏସବୁ କାମ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଟିକେ ମାନେ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ପୁର ମାନେ ଦେଇକିରି ନଡ଼ିଆ ଛେନା ମିଶେଇ କଲେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ନଥିଲା ତ ଭାବିଲି ଛେନାରେ ହିଁ କରିବି। ଆଉ ଛେନା ପିଠାଟା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ମୁଁ ଗଢ଼ି ଦେଇକି ପୁଣି ଛାଣିବି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ସେୟାର କରିବି। ତାପରେ ଆଶୁତୋଷର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ସିଏ ବହୁତ ମାନେ ମିଠା ଅଧିକା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ ନା, ତାର ସବୁବେଳେ ମାନେ ଚଟପଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମିଠା ସେଇ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଖାଇବ, ଯେମିତିକି ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ବସିଥିବ ଯଦି ସେ ପୁରା ଡବା ଖାଲି କରିଦେବ, କୌଣସି ବି ମିଠା ଜିନିଷ ବନେଇକି ରଖ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯେମିତି ରାତିର ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ଡିନରରେ କରିଦେବା ଏ ଜିନିଷଟା ଖାଇକି ଶୋଇବ, ସେସବୁ ସେ ଖାଏନି। ସେ ବିଲକୁଲ ବି ମିଠା ଜିନିଷ ଖାଇବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ଲାଗି ଡାଲି ଭଜା ଯେଉଁ ଦିନରେ ହେଇଥିଲା ରଖିଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଖାଇବ। ଆଉ ମୋର ଆଜି ଯେମିତିକି ଅଛି ଗୁରୁବାର, ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଟିକେ, ଆଉ କାଲି ସକାଳୁ ସେ ତାର ଖାଇକି ପୁଣି ଯିବ କୋଚିଂକି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ପିଠା ତ ଗଢ଼ି ଦେଇ ସାରିଥିଲି, କ୍ଷୀରବାଲା ମାନେ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ମଉସା ଆସି ପଳେଇଥିଲେ, ତ କ୍ଷୀରଟା ବି ବସେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ପାଣିଟା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ସରି ତେଲଟା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବା ଗରମା ଗରମ ସୁଜି କାକରା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମାନେ କହିଦେଇଛି ସବୁବେଳେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନ ଆସେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା କରେ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରେଇଦିଏ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସେ, ମାନେ ପ୍ରାୟ ଘରେ ମୁଁ ଯାହା ବନାଏ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରେ। ତ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିନଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭାବେ ଯେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇକି ଆସିବି, ଯେଉଁ ପାଇଁ କରିଦେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ପିଠା ପକାଇ ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯିବି ଆଶୁତୋଷ ତାର ମାନେ ଖାଇବ, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ତାର ଯେଉଁ ତାକୁ ଦେଇନି, ସେ ତାର ଏବେ ବସି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି। ତ ତାପରେ ସେ ପଢ଼ିକି ଉଠିଲା ପରେ ସେ ଖାଇବ, ମୁଁ ଯିବି ଖାଇବି। ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହୁଏନି, ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଯାଇକିରି ଖିଆ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି। ଆଉ କାଲି ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଗୋଟେ କିଛି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେହଟା ମୋର ଯେଉଁ ଖରାପ ରହୁଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କଲା ପରେ ଟିକେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡଟା ତ ମୋର କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ବେଳେବେଳେ ଭାବୁଛି ଯେ ବାହାରେ ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ସେ କହିବେ ପୁରା ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ମୁଁ ମାନେ କିଛି ଯଦି ଟିକେ ପ୍ରେସର୍ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ କିଛି ବି ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟା ପେନ୍ ଏତେ ଜୋର ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଥିଲେ, ଯାଇକି ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଥିଲି। ଯିବି ବୋଲି ଲାପରବାହୀ କରୁଛି ସବୁବେଳେ। ଏବେ ଦେଖୁଛି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ହେବ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଯାଇ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇକି ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ଆସୁ ପାଇଁ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାରି ବି ହେଉନି। ତାର ମାନେ ସବୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି, ସେ ଏତେ ଏନଗେଜ୍ ରହୁଛି ଯେ ମାନେ ସିଏ ଫାଙ୍କା ହେଲେ ତ କେଉଁଦିନ ତାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଯିବି କି କ'ଣ ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ବି ମୋତେ ଏକୁଟିଆ, ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଏକୁଟିଆ ଯାଏ ନା, ମାନେ ଏକୁଟିଆ ପଳେଇବି, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ କିଏ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ତ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ସମୟଟା କେତେ ମାନେ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। କିଛି ନା କିଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବେଶୀ ସବୁ ଚାଲିଛି। ମାନେ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଖାଲି ବ୍ୟାଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହିଁ ଆସୁଛି, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ମନଟା ବି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଶୁଣିଦେଲା ପରେ ଏକୁଟିଆ କେଉଁଠି ବାହାରିବାକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି। ଆଗ ଚାହେ ତୁମେ ନିଜେ ଯେତେ ବି ସତର୍କ ରୁହ, ସମୟ ଯଦି ଖରାପ ଥିବ ତେବେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବକବକ ହଉ ହଉ ମୋର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇସାରିଲାଣି ପିଠା ରେଡ଼ି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଗରମା ଗରମ ଛେନା କାକରା ହେଉ କିମ୍ବା ସୁଜି କାକରା, ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ନାଁ ଦେଇପାରିବେ, ଏ ସେୟାର କରୁଛି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆସିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ